Hello class, how are you? So this is our seventh meeting. After last time we have a Zoom meeting. Okay. Now we are going to discuss about reading as I told you last time that this next session is about reading. As you know that TOEFL tasks have three sections which are listening and then structure and also reading, but you need to also practice yourself at home because you know your grammar. You need to practice more about your grammars there. And also this is for the reading adalah bagian membaca dari TOEFL test, yang itu adalah bagian ketiga dari tes TOEFL ya, karena memang ada tiga seperti yang tadi Miss katakan, yaitu ada listening and then ada structure and also and the last time is reading itu memakan waktu sekitar 55 menit jika kalian ikut tes TOEFL yang sebenarnya gitu ya, atau ikut tes ITP. Karena itu kalian harus tahu trik-triknya untuk mengerjakan soal-soal reading. Okay, let me read you. This is from your module. Actually, you can read also your module. Reading general strategies and practices. Reading is tested in the third section on both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. This section consists of reading passages followed by a number of questions. The paper and the computer reading sections are similar in the following ways. The types of passages, the language skills tested, and the ordering of questions. The paper and the computer reading sections are different. In the following ways: the types of the questions, the number of questions, the amount of time, and the strategies and procedures. Tapi kemungkinan kamu akan biasanya sih hanya ikut tes yang paper dulu, dan mungkin nanti ada beberapa untuk komputer memang jarang, tapi mungkin yang paling mendasar adalah kamu belajar untuk paper test dulu gitu ya. Tapi sebenarnya intinya sama saja, hanya memang ada sedikit perbedaan. Miss sendiri belum berpengalaman dalam tes komputernya. Tes TOEFL dengan komputer gitu. And then reading on the paper TOEFL test. On the paper TOEFL test, the third section is called reading comprehension. Ini namanya ada reading comprehension. Apa sih comprehension sebenarnya artinya? Comprehension itu pemahaman. Pemahaman kalian dalam membaca. This section consists of 5 passages and 50 questions. Although some tests may be longer. You have 55 minutes. Tadi udah Miss bilang kamu punya 55 menit untuk mengerjakan, to complete the 50 questions in this section. Jadi ada 50 soal dan kamu cuma punya 55 menit. Jadi seenggaknya satu soal itu hanya 1 menit. There is only one type of question in the reading comprehension sections of the paper TOEFL test, yaitu multiple choice. Question asks you to select the best answer. Pokoknya milih jawaban yang paling betul. Multiple choice question on the paper test may ask about the main ideas. Jadi nanti ini yang ditanya main ideas. Tahu ya main ideas? Ide utama dalam sebuah paragraf. Directly answer details. Detail question mungkin ditanyakan secara spesifik. Jadi yang di sini adalah kamu perlu menemukan kata kuncinya di soalnya, lalu cari kata kunci itu di paragraf nanti. Gitu. Indirectly answer details, sama. Tapi kalau ini lebih indirect pertanyaan, jadi kamu harus lebih bisa memahami pertanyaannya. And then vocabulary, vocab itu adalah yang paling mudah. Karena itu you have to be able to harus diisi. Soal-soal yang kemungkinan lebih mudah harus diisi. Jadi vocabulary bisa ditanya sinonim, persamaan meaning, seperti itu ya. And overall review ideas. The question on the paper are presented in linear order. The passages progress from easy to difficult. Jadi soalnya dari yang susah ke yang sulit seperti biasa ya. Yang nomor muda itu mudah, lalu nomor yang sudah lebih itu akan lebih sulit juga.
Oke, nah general strateginya adalah be familiar with the direction. Oke, kamu harus bisa memahami directionnya, arahan dari instruksinya di situ ya. The directions on every paper TOEFL test are the same, so it is not necessary to spend time reading the directions carefully when you take the test. You should be completely familiar. Jadi biar nggak baca benar-benar directionnya, kamu harus familiar. Jadi memang mesti rajin latihan supaya tahu tipe soal reading itu seperti apa. And then number 2, do not spend too much time reading the passages. You do not have time to read each passage in depth. Jadi kamu jangan baca setiap teksnya tuh benar-benar baca terus 2 kali diulang, no. Jadi itu akan menghabiskan waktu. Sebaiknya baca dulu pertanyaannya, lalu lihat ke multiple choice-nya apa aja ABCD-nya, lalu cari keywords-nya, kata kuncinya, lalu cari di paragrafnya. Nah, di situ kamu kemungkinan bisa mendapat jawabannya gitu. Do not worry if a reading passage is on topic you are unfamiliar with. Jangan khawatir jika topiknya kamu nggak familiar gitu. All of the information that you need to answer the questions is included in the passage. Jadi semuanya ada kok di teks walaupun kamu sendiri nggak familiar. Background pengetahuan kamu nggak familiar sama topiknya, tapi semuanya ada di teksnya. So you do not need any background knowledge ya. Do not spend too much time on a question you are unsure of. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan yang kamu masih bingung jawabnya. Dilengkap dulu, tapi nanti balik lagi ke situ. Oke, soalnya kalau kelamaan nanti waktunya habis. Gitu. Sayang, ternyata ada soal-soal mudah yang ternyata kamu nggak sempat jawab cuma gara-gara satu soal yang kamu lama menjawabnya. And then guess to complete the section before time is up. Jadi sebelum waktu habis baiknya semuanya diisi karena tidak ada pengurangan nilai. Siapa tahu benar gitu ya. Oke, ini contoh example-nya soalnya ya. Now look at the first question which is a multiple choice question that asks about direct details from the passage. What is stated in the passage about obsidian? Oke, nah ini pertanyaannya apa nih? Misalnya what is stated in the passage about obsidian? Yang mana jawabannya di situ? Oke, and then jawabannya adalah apa? Oke, nah kamu lihat di sini obsidian. Obsidian. Oke, lihat di sini. Obsidian is a distinctive type of igneous rock that forms as a result of the melting of deep crustal granite rocks into magma. Oke, dia jadi sejenis rock ya. Oke, yang dari magma yang melting gitu. Oke. Berarti jawabannya apa tuh? It results from rapidly cooling magma. Enggak, tadi kita lihat melting ya. It is crystalline. It results from rapidly cooling magma. Jadi tadinya melting, lalu dia ketika dingin jadi membeku. Right? Tadi dia bilangnya di sini kan result of the melting of the Oke, lalu dia menjadi membeku. Karena melting itu kan mencair ya. Tapi ketika dia jadi batu dia membeku, dan dia membeku itu ketika sudah dingin gitu ya. Kemungkinan jawabannya E ya. It is a sedimentary rock. It has a dull finish. To answer this question, you should find the part of the passage that states because of the speed of which the magma cools. Sebenarnya jawabannya ada di bawahnya itu ya. Miss tadi nggak sampai ke situ. Tapi Miss tadi langsung dapat jawaban, langsung dapat ininya. Ternyata jawabannya adalah E karena itu kan hasil dari melting magma gitu. Pun kalau jadi batu, terus kan tadi dia bilang rocks ya, jadi batu. Kalau jadi batu kemungkinan si magma itu cooling gitu, mendingin. Nah, jawabannya adalah A. Tapi sebenarnya ada di sini nih di pernyataan because of the speed at which the magma cools. Crystallization does not occur and the solid shiny volcanic glass-like rock results. Jadi ini jawabannya ada di sini dan ada di bawah di kalimat kedua yang tadi Miss ternyata tidak baca nih, because of the speed ya. Nah jenisnya seperti ini soalnya ya.
Oke, nah ini kamu bisa baca sendiri ya. Nah ini prosedur for reading passage. Oke, prosedurnya adalah skim the reading passage to determine. Sorry for the advertising. Okay, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. You don't need to understand every detail. Kamu nggak perlu baca every detail. Yang penting skim, tahu ya skimming adalah membaca cepat. Oke. Jadi supaya nggak membuang waktu. Yang penting kamu udah nemuin keywordnya apa. Tadi kan kita yang dicari adalah keywordnya apa dulu gitu ya. Yang seperti tadi di sini. Oke. Yang tadi kita coba jawab obsidian ya. Nah kamu cari di situ itunya apa namanya keywordnya. Oke. Number 2, look ahead at the question to determine what language skills are being tested in the question. Okay, look ahead at the question to determine what language skills are being tested in the question. Questions related to different language skills are answered in different ways. Okay, number 3, find the section of the passage that deals with each question. Okay, the language skill tell you exactly where to look at the passage to find correct answers. Biasanya dia dikasih tahu ini ada di passage berapa atau ada di line berapa gitu. Biasanya nanti dikasih tahu, kamu tinggal ke teksnya dan cari passage, cari di di paragraf berapanya gitu. Oke. Nah, misalnya for main idea question, look at the first line of each paragraph. Oke, misalnya suka ditanya, what is the main idea for the first paragraph? Misalnya, apa sih main idea untuk paragraf keempat? Oke, kamu cari paragraf keempat, lalu look at the first line, lihat baris yang pertama. Nah, biasanya jawabannya di situ. Lalu for directly and indirectly answered detailed question, choose a keyword. Cari keywordnya. Oke, in the question and then skim, baca cepat untuk menemukan keywordnya. Oke, lalu dibaca di situ. Jawabannya ada di situ. Lalu for pronoun question, pronoun itu he, she, it, they itu adalah pronoun. Yang biasanya he itu ditanya he refer to, he itu siapa maksudnya gitu, atau they itu di teks itu siapa maksudnya. Nah, kamu perlu baca di kalimat sebelumnya gitu, tapi nanti dikasih tahu kok biasanya line-nya berapa gitu, baris ke berapa. Di baris ke sini kata they itu refer to gitu ya. Oke. And then also for transition question. Okay, for transition question, look at the beginning, okay, or the end of the passage. And then for vocabulary question juga biasanya dikasih tahu line keberapa. Ini ada kata, misalnya kata tadi apa, crystallize. Nah itu ada di, itu artinya apa biasanya kayak gitu. Nanti ABC-nya tuh definisinya biasanya. So for where in the passage question, the answer choices give you the 4 possible locations of the correct answer. And then for tone, purpose, and course questions, look at the first line. Nah, untuk ditanya soal tone, purpose, dan course question itu biasanya ada di first line of each paragraph. Okay? And then number 4, read the part of the passage that contains the answer carefully. Okay? Lihat answernya itu pasti ada di passage-nya, baca carefully. Okay? The answer will probably be in a very predictable place in the passage. So, and then 5, choose the best answer to each question. Okay? Yeah, things like that. Nah, ini contoh soalnya. Tolong dikerjakan di forum ya. Okay? Ini sudah masukkan soalnya di forum. Nomor passage 1, passage 2, lalu ada passage 3. Dan ini TOEFL exercise itu passage 1. Okay? Passage 2. Okay, so answer aja question based on the numbers here. Nomornya sesuai aja. Okay, so I guess that's it for today. Ini nanti di forum dikerjakan sesuai ini, misalnya
Passage 1 tulis aja 1, nomor 1 apa jawabannya, nomor 2 apa. Passage 2 itu nomor 3 apa, nomor 4 apa jawabannya. Passage 3 nomor 5 apa, nomor 6 apa jawabannya. Lalu baru lagi ini ada TOEFL exercise dalam kurung skills 6 until 7 itu ditulis. Lalu passage 1 itu nomor 1 dan 2 jawabannya apa, lalu nomor 3 dan 4 jawabannya apa, lalu passage 2 nomor 5 sampai nomor 8 jawabannya apa. Jadi ada 2 bagian soal ya. 2 bagian soal, yang pertama adalah nomor 1 sampai nomor 6, yang kedua adalah nomor 1 sampai nomor 8. Oke, I guess that's it. Thank you. See you next week.